Hi mga pangga. So, daily life reflections again. Um, Lately, na ako'y goal ba nga gusto ko mahimong mythical glory akong rank sa Mobile Legend nga game. It's an online game. Wala lang gud murag gusto lang ako, murag gi-challenge na ako sa gusto lang ako ma-prove ba nga kaya sa akong buhaton sa gibuhat sa uban. It's more like self-satisfaction lang ito. Dili siya productive in a sense nga in terms of financial, or dili sa productive nga maka-relax ko, nga maka-rejuvenate ko like sleeping. It's actually other people would actually consider it as a waste of time, but ang ako lahi mo ko good kay everything that I find interesting, I'd like to try to do it for experimentation, which is mo na akong realization nga life is more of experimentation, trying to find the best pattern, the best strategy that works, and it's really addictive. If success is addictive in that sense, kaya nga no, ano siya, karon lang nako siya na hit nga na mythical glory jud ko, and solo gaming to siya, like wala ko'y party or whatnot. Nakita lang ko strategy like everyday na ay isa ka type sa role nga naa siya'y murag na kay special exemption ba nga if mapildi ka, exempted ka sa kanang mawad-ag star, kay star may basihan sa ranking. So sa inana nga sense, kuan siya kanang murag na kay safety net. So like duwa ka, ni mapildi ka, di na ka maduwa, at least exempted ka for that day nga mawad-ag star. The next day na pud ka maduwa, and if mudaog ka, di tuloy-tuloy lang, duwa lang gyapon hantod nga mapildi ka undang. Kaya nagamit na nimo imong katong safety net nga protected ka to lose 1 star. So kini siya nga mga types sa mga strategies na learn na po na ako ni sa akong mga kaila na ba, observe sa mga kaila, then observe sa game. So nagpangutan na, nag-observe, so nag-research po ko unsay settings sa gameplay para smooth imong gaming. Nag-research sad ko about unsay nindot nga mga roles o nindot nga mga heroes nga buhaton kung solo gaming ka. That's why makaingon ko nga this is just a small example of a portion of a life nga makaprove ko nga life is more of life and success, or success and life is just a product of constant experimentation of the things that you've learned. Di man sa maka-experiment og ka input, so na ka input, dapat research, observe, ask, mostly na-target observe sa imong palibot, sa imong sa nature sa game in this case. Tapos ask people nga naa sa ana nga game, and then research na ay mga YouTube videos or kanang mga reels or Facebook nga mga reels na idea about how to win, like inana, like kuan gud siya, like success is a result of research plus execution, which is kanang duha, research and execution is the experimentation, and constant experimentation, failure, like research, apply, failed, observe the failures, take note of what to work on, and then research again on how to work on those failures nga mong na experience, and then apply sa nimo kung mo work ba siya or dili ang katong bag-o nimo na discoveryan nga mga patterns or ways. If mo fail siya, then
i-check na sad kung asa nga part ang rason ka nganong nag-fail or nganong nag-fail ang whole strategy. So like daily ra gyud siya nga kuan, success is daily repetition of applying the things you've learned, and it's also plus the constant willingness for progress. Ana lang jud. Like na dinha na pud nako ma-relate tong about sa, for example, about sa life finances. Gusto ka mo grow, gusto ka mo improve, not dili na ni sa game, sa life na ni. You want to start a business, yet ang imong nauna ng business, let's say sari-sari store, and kabalo jud ta nga common kay sari-sari store. So grabe ang kompetisyon. Like ang basihan kasagaran sa mamalitay, if kay kita consumer man sad ta, so kabalo kita sa itong basihan kinsay mas barato og tinda didto ta, and kung duol-duol ba siya. Like regardless kung naay mas duol pa jud kaayo pero mas mahal gani, yet naay isa medyo distansya gamay pero barato-barato, labi nag-save ang isa ka tawo, ang nature siyang mind dapat makasave ko. So dito gina siya sa katong maglakaw siya distansya gamay kay makasave man siya dito. So kana siya nga mga types sa thinking mo na obserbahan dapat sa sari-sari store owner nga side, kung businessman nga side. Like you have to analyze what could potentially be the reason or motivation of these people nga mopalit sila sa ako. Unsa ano ko pag-enhance ako ang selling strategy. Pabaratuhan ba nako, and panindutan ba nako kung lugar na magbuhat ba ko kanang area nga pwede sila mo stay magtabi. Like so many ways nga pwede na mo i-research, and that way ug sila ba even the smallest kanang change nga imong gibuhat pwede na nga mahimong dako nga rason para mas pilion ang imong business kumpara sa uban. So constant research, constant application, constant observation of the outcome kung failed ba siya or dili, and then re-research again. Like grabe na kay ka redundant, but research na sad ka kung unsa pagyoy pwede nimo mapa-improve. Like constant yun siya nga research, kay constant man nga mag-evolve ang wants ug needs sa tao. So imuha sang business mo progress sad, so pwede sad ka mo evolve, ipa-evolve ang business imong parak-an. So mag-research jud ka, like maghuna-huna, mag-observe, mangutana, mag-research sa internet or mangita kag libro, mga self-help books, motivational books, financial books nga makahatag nimo og idea unsaon. So ana gyud siya input, sudli imong utok, sudli imong ideya og mga nindot nga sudli imong utok og mga ideya nga nindot by observing, asking people, observing people, reading books, watching YouTube videos, any source of intelligence, any source of knowledge gamita para makakuha kag ideya, kung maka-strategize ka ba kung sa imong next step, and then apply that strategy nga imong na come up, and then after mo i-apply, feedback, like imo siyang i-observe kung effective ba siya or dili. You can either ask other people for feedback, or you can also ask yourself, observe kung unsa imong nahitabo nang naa. Speaking of feedback, that's also one way of knowing if na ba kay progress or wala. So it's good na, like atong story sa Undocs, if I'm not mistaken, if my memory serves me right, ang story sa Undocs, there was a question to the owner, I guess, nabasahan rin ako sa Facebook nga, gipangutan siya nga, unsa imong strategy nga nung gibalik-balikan dyan imong manok nga baligya. So ang iyang tubag gyud is na-improve gyud iyang recipe sa manok na ang success niya sa iyang is tungod gyud sa reklamo mga yango sa mga customer nga lang paminahon, and they will observe kung unsay ma-work on nila. So feedback was the root of mga Undocs success, mo na iyang logic. Now if you come to think of it, actually nindot siya nga mentality, kay
tinuod bitaw dili man tanan nga feedback na nga negative is reliable or applicable sa imuha kay ang uban kay dala suya-suya lang, but you cannot deny the fact nga that can be your basis on how you can improve. Just develop a mindset nga dili ka ma-offend kung koreksyonan ka or tagaan kag negative feedback. Take it as a lesson. Mura na sila og teacher nimo ba? In fact, you must be thankful to these people nga manaway sa imuha because they're giving you an idea of what areas you can improve. Gamita lang gid mong utok nga kabalo jud ka mo sala kung kinsa ang feedback nga nihatag negative feedback just to satisfy their envious eyes, or nihatag og negative feedback sa mga because dili lang gid sila satisfied and they're just giving you their honest feedback about it, hoping nga makakuha kag idea kung unsay mali nimo. If somebody tells you na kay mali, use your brain, use your common sense, analyze kung kini iyang gistorya practical ba. Ang paghatag niya sa komentaryo, is it out of emotional outburst nga galagot siya nimo nga or nasuya siya nimo nga gusto lang kanya pasakitan, or nihatag lang siya honest feedback sa imuha just for you to realize unsay mali. But along the way, like in between those two, dili ug maglisod kag distinguish kung unsa ang ilahang motivation nga nag-share nila nga feedback. Pwede sad ka mo focus ta lang gud sa, is this feedback practical? And can I somehow practically apply this feedback or make this feedback as the basis for my progress? Kay kung pwede na siya mahimong stepping stone for progress, dako ka na siya nga katabang sa imuha. Mura na siya, consider them as like kanang marsag kanang hulmahan nimo nga naa kay mura kag kumbaga let's say mura kag gold or diamond nga misshapen nga tungod kay gi-pressure ka aning hulmahan nimo kana sila mugawas gud ang imong true beauty kung imuha lang mo adjust lang ka and ma-apply nimo siya sa imuha ang ilahang mga feedback. And so much for the feedback. Now, I also remember a story about, nakalimot ko kung sa tong company. Ford man ata to. Ford nga company. Nga, ang story is, always, kung ako masipyat, always, look for tiny progress every day. Dili dagko. Constant lang jud siya nga pwede i-improve. Constant nga pwede i-improve. Like, i-check ang dili dito Ford. One dito siya. Mura to siya kanang certain company nga magbuhat og bike nga pang racing sa Europe man nato to, nakalimot jud ko sa specific details, but kini siya nga certain company ang ilang gibuhat para ma-improve na is nag-observe sila unsay maayo, unsay pwede improve gud always. Nag-hire sila mga expert and constant gud ilang gina-observe nga unsaon para makatabang sila sa ilahang mga athletes nga ma-sure gid nila ba ang ma-champion sila. So mo to ilang pagamyan ang size sa bike, ilang ang sa ligid o sa patong lang edit atong tua. Basta kay even the smallest nga mga gears nga pwede i-apply, even the smallest nga mga parts nga pwede i-apply just to enhance the performance, ilang gibuhat on a daily basis. And they won. Consecutive ilahang nga nag-champion sila. And ang mo nang gi-explain nila ang diskarte nila simple lang.
Kato lang yung katong constant yun nga progress, constant nga observation kung unsay pwede improve, even ginagmay every day, even ginagmay lang jud, even the smallest part, that can be the biggest reason nganong mo kuan ka mo ma-successful jud ka sa imong goal. Mas mo, mo naaka mas mo taas imong performance kumpara sa imong competitors. Like even just the tiniest changes can be a source of huge difference between the two. So ana lang jud, importante jud kay na nga i-examine nimo unsay pwede mo ma-improve sa imong kaugalingon, unsay ma-improve nimo sa imong daily routine para ma-successful ka sa imong life. Same ra na sa giingon ni, if I'm not mistaken, ni Socrates or ni Plato nga, an unexamined life is a life not worth living. Kay wala, you just let things happen to you. Magkamali ka but you did not observe your mistakes, you're bound to repeat the same mistake. So always jud na nga i-examine, mas mayo everyday na kay time to reflect, time to think about, and to write. Mas nindot na lahat na power ang pagsulat actually. Kung isulat nimo ang kanang imong mga thoughts are like they just come and go, paspas ka na sila, and even the most brilliant thoughts masayang ra na kung di na mo isulat. You have to write it down. And also there's also magic power in writing, like the effort that you do and putting it into words, letters. I guess that's the reason why they use the term spelling about sa pagsulat og unsay sakto nga spelling sa word. It's because there's a spell on writing things. Kay ako nabantayan personally, every time nga isulat na ako ang isa ka butang, mas mura magugma from putting it in your head nga murag naguna-una ka, nindot kay mga ideas, and you're trying to recall all of them. Yeah. Dili ka taas og memory, rehar ka na ko normal ka nga tao. Inig mabot ang panahon, mailisan po naglaing thoughts, mawala na tong uban. So para di siya mawala, and para naa kay space for creativity and space for analysis, imuha na siyang isulat sa notebook or sa papel ang imong mga brilliant ideas, ang imong mga plans, para pero og sa cellphone pa na, imuhang giibot ang imong gi-transfer sa external memory ang mga pictures o mga videos o tanan ng mga files and documents nga nakapabug-at sa internal memory sa imong phone, which is ikaw na. Harong dili mabugatan imong internal memory, you transfer those information sa papel para confident ka nga you can still remember. If you will get those papers and read it back again, imuha mo tong idea, dali ra na nimo ma-recall and ma-remember ang knowledge. And that way dili burden imong utok nga magsige hinumdum sa mga importanteng butang. Mas naa siya dakong space para mag-analyze ug mag-reflect, think of creative ideas. Mas gaan imong utok, in short, kung ipangsulat nimo na imong mga learnings and mga plans, mga targets nimo. Kay dili ka mapugos og gamit sa imong utok para ma-remember tanan. Even the act of remembering things is a stressful process. It requires energy. Alright? So mauna siya. You have to write down all your learnings, your plans, and goals. I even write down my problems sometimes kung confused kay ko. Makahatag siya clarity sa ko, ay pangsulat na ako akong problema, ako ang i-name jud kung unsa joy akong na-feel. I will identify the emotion that I have. I will identify the reason nganong nakuha ng emotion, and I will think of or mag-research ko unsay best solution para ma-manage ako nga type sa emotion, unsay akong way para dili ko ma-trigger ana nga same nga mga trigger points sa akong emotion nga nakuha na ako, negative emotion nga na feel na ako. And more siya
So bali imong gi-analyze mo kaugalingon lagi. You're writing down your reactions, your thoughts, and especially kung naay problema or ma-involve kag problema or gubot or something ana, you can write down what happened and then ask yourself what's the better way to handle it. So next time I encounter the same problem, dili na ko maglisod. And writing it, you still have to write it down para dili lagi mo burden mo utok sa recall sa unsay saktong nga process. What you need to do every day is read those reflections. Read those reflections para mo siya, it's mo na siya tinuod nga logic sa familiarize it, don't memorize it. Kaya kung imo siya memorize, bugat ka siya sa imong memory, imong utok, kaya mo i-recall yung tama, dapat di ko ni malimtan, ay pressure. Pero kung imo siyang isulat, walay pressure. You're just letting your human side to analyze and think, your common sense to remember nga, mo ni akong gisulat, mo ni akong nahunahunan itong time. And this is true. And this is my plan. And this is who I am. And this is the best way I should behave next time. So it's like those reflections that you have is a constant or daily reminder for you on how to behave properly, how to act, and how to plan your life properly. So inana siya. Muna siya pasabot na ng an examine life is life not worth living. You really have to examine everything you do para makabalo kag unsay best version of that or best approach towards that situation. You have to write down your current self para makabalo kag or makadesign ka kung what's the best version of me. So it's actually for you to decide. And maunang naa siya. So even just these small reflections, small moments of writing down your problems, your worries, your emotions, your good ideas, they are a great help para ma-improve ka and mas mapagaan imong kinabuhi. Because then again, life is more science get nga if I can recall before ako gini-memorize kay para mag every start sa klase na ako'y ma-share mutana ng maestro what is science and I can remember science is a systematic body of knowledge based on facts and principles that governs and lives and makes with the goal of making life worth living or like easy. So same thing as siya ano lagi experimentation like simple kayong goal na to sa life mapagaan mapasayon mapanindot ang atong experience sa kinabuhi. And sometimes it also takes the opposite mura kanang late gratification or delayed gratification nga suffer now, enjoy your life most of your life later, or enjoy your moments now and suffer most of your life later. So if you choose an easy path, life will become hard for you. If you choose difficult path, if you carry the burden, if you're not afraid to take the risk, if you're not afraid to get tired and burn out, and as long as you have strategies on how to recover or regenerate your your body cells, like you really have to remember that no matter how stressful a job is, what you need is a good sleep, 7 to 8 hours sleep para makarecover ka sa stress, and healthy food ana healthy nga environment and mindset. Bahalag high pressure kay mong work ma-manage or gina siya. But yeah, going back, those people nga lisod ang na-experience sa kinabuhi, those people nga nikaya nila na survive ang lisod nga mga task, lisod nga mga job or lisod nga mga business, they tend to be they tend to belong to the 1% of the society nga mga successful, mo consider na sila successful, mga financially successful nga mga tao, high performing nga mga tao. Kay ila suffer now, enjoy your life later. But of course, lain-lain matag goals kinabuhi. If ang goal day nimo yung definition ng success is dapat di ka mahago di. Mahapo na. But for people who wants, it's not
when we talk about financial success, it's not about just money. It's actually about resources. What makes people comfortable, confident, and assured about themselves is knowing that they have abundant resources. It's all about resources. Daghan kag resources, financial resources, and kanang mga butang-butang, properties, and whatnot. Because the more nga daghan kag resources, the easier your life will be. So, ana lang good. And so yeah, bottom line, always aim for progress. Never be afraid to experiment. Never be afraid to commit mistake, so long as dili siya intentional o dili siya obvious na jud kaayo nga mistake dali mo pa siya gibuhat. Oh, unintentional mistakes that happens when you're trying to um have your way out of poverty or mediocrity. So, laban lang. And more nang naa siya. So, thank you mga langga. Amping.